ফোন আর গেমস। বেশ কিছুদিন আগের কথা, কোনো এক শহরে গাট্টু তার বাবা মায়ের সাথে থাকতো। গাট্টু খেলতে খুব ভালোবাসতো। সে রোজ পার্কে গিয়ে বন্ধুদের সাথে খেলা করতো। ধরে দেখাও আমাকে। কিন্তু একদিন গাট্টুর বাবা ওকে বললেন, গাট্টু, কোম্পানি আমার ট্রান্সফার অন্য শহরে করে দিয়েছে, তাই এখন আমাদের অন্য শহরে যেতে হবে। কিন্তু বাবা, আমার সব বন্ধুরা তো এখানে থাকে। কোনো অসুবিধা নেই, নতুন জায়গায় তোমার নতুন বন্ধুও হয়ে যাবে। গাট্টুর অনেক দুঃখ হলো, কিন্তু সে মেনে নিল। ঠিক আছে বাবা। কিছুদিন পরে গাট্টু তার বাবা মায়ের সাথে থাকতে চলে এলো নতুন শহরে। পুরো ঘর সামলানোর পর যখন পরের দিন সন্ধ্যায় সে পার্কে গেল, তো দেখলো কোনো বাচ্চা নেই পার্কে। সে সোসাইটিতে এসে একটা বাড়ি ঘন্টি বাজালো। একটা বাচ্চা দরজা খুললো। হ্যালো বন্ধু, আমার নাম গাট্টু। তুমি কি আমার সাথে ফুটবল খেলবে? আমি খেলাই তো করছি, কিন্তু তুমি তো ফোনে কিছু করছো। হ্যাঁ, ফোনে ফুটবল খেলছি, কিন্তু আসলে খেললে বেশি মজা পাওয়া যায়। তাই তুমি কি খেলবে আমার সাথে? না, আমার তো এটাই ভালো লাগে, তাই আমি তো ফোনে খেলবো। এই শুনে গাট্টুর খুব খারাপ লাগলো। সে পরের বাড়িটায় গেল। হ্যালো বন্ধু, আমার নাম গাট্টু। তুমি আমার সাথে ফুটবল খেলবে? না, ফুটবল ক্রিকেট আমি ফোনেই খেলি। ফোনের মধ্যে? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তুমি ফোন আর ভিডিও গেমস এর ব্যাপারে কিছুই জানো না। এসো, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। না, আমি শিখতে চাই না, আমার তো আসল খেলা খেলতেই ভালো লাগে। কিন্তু আসল খেলায় তো এত ক্লান্ত হয়ে যাই, আর অনেক ঘামও হয়, তাই আমার তো ফোনে খেলতেই ভালো লাগে। আরামে বসে খেলো, এর থেকে কোনো ক্লান্তিও হয় না। এমনি করেই গাট্টু এক এক করে সোসাইটির সব ঘরে গেল, আর সব বাচ্চারাই মানা করে দিল ওর সাথে খেলায়। ফিরে গিয়ে গাট্টু ঘরে এলো। সেদিন রাত্রে যখন গাট্টুর বাবা ঘরে ফিরে এলেন, সে তাকে বলল, বাবা, আমি এখানে থাকবো না, এখানে তো কেউ খেলতেই চাইছে না। হ্যাঁ, এটা কি করে হয়? খেলাধুলো তো সবারই ভালো লাগে। কিন্তু এখানে কারোর ভালো লাগে না। তো বাবা, তুমি ওদের খেলার জন্য উৎসাহিত করো। ঠিক আছে, আমি বাইরে পার্কে যাচ্ছি। সে চারিপাশে দেখলো, তো রোজকার মতো কোনো বাচ্চাই ছিল না। এখানে তো আজও কেউ নেই। তখনই দেখলো যে দূরে বেঞ্চে একটা মেয়ে বসে আছে। সে ওর কাছে গেল। আমার নাম গাট্টু, তুমি কে? এখানে আমি তোমাকে আগে কখনো দেখিনি। আমার নাম চিঙ্কি, আমি খেলতে খুব ভালোবাসি। খেলতে তো আমারও খুব ভালো লাগে, চলো আমরা দুজন খেলি। কিন্তু বাকি বাচ্চারা আমাদের সাথে খেললে বেশি ভালো লাগতো। তুমি ঠিক বলেছো, চলো আমরাই কিছু করি। বাকি বাচ্চাদেরও পার্কে আনার জন্য ওরা দুজনে মিলে প্ল্যান বানালো। তারপর ওরা দুজন গাট্টুর বাবার কাছে গেল আর তাকে নিজেদের প্ল্যান বলল। বাবার ওদের প্ল্যান খুব ভালো লাগলো। প্ল্যান মাফিক বাবা সোসাইটির সব বাচ্চাদের ডেকে বললেন, আমি পার্কে একটা লেটেস্ট ফোন লুকিয়েছি, যাতে অনেক মজার মজার গেমস আছে। যে আগে ওই ফোনটা খুঁজে বের করতে পারবে, ফোনটা তারই হয়ে যাবে। লেটেস্ট ফোনের কথা শুনে সব বাচ্চারা খুব খুশি হলো। ওই ফোনটা আমি খুঁজে পাবো না, ওই ফোন আগে আমি খুঁজবো। এরপর সবাই পার্কে এখানে ওখানে ছুটে ছুটে ফোন খুঁজতে লাগলো, কিন্তু কেউ ফোন খুঁজে পেল না। এই করে 2 ঘন্টা কেটে গেল। এইবার সব বাচ্চা হাঁপিয়ে পুরো ঘেমে গেল। ওরা সবাই একসাথে গাট্টুর বাবার কাছে গিয়ে বলল, কাকু, তুমি তো বলেছিলে পার্কে ফোন লুকিয়েছো, কিন্তু এখানে তো কিছুই নেই। হ্যাঁ কাকু, কিন্তু আমরা কোথাও ওই প্রচুর গেমওয়ালা ফোনটা পেলামই না।
ওই গেমওয়ালা ফোনটা তোমরা পাওনি ঠিকই, কিন্তু গেমস তো পেলে। ফোন থেকে গেম? পার্কে খেলার গেমস। তোমরা সবাই ঘরে বসে ফোনে গেম খেলতে থাকো আর কখনো পার্কে খেলতে আসো না। তাই গাট্টু আর তার বাবার সাথে মিলে আমি তোমাদের ফোনের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিলাম। কিন্তু কেন? দৌড়ঝাঁপ করলে আমাদের শরীরে চুস্তি ফুর্তি আসে, যাতে আমাদের শরীর ফিট থাকে, আর তাই আমরা সহজে অসুস্থও হই না। আর এই জন্যেই আমাদের রোজ পার্কে খেলা উচিত। সব বাচ্চারা গাট্টুর বাবার কথা বুঝতে পারল। কাকু, আমরা বাইরে খেলার গুরুত্ব বুঝে গেছি। এবার আমরা রোজ সন্ধ্যায় পার্কে খেলবো, যাতে আমাদের শরীর ঠিক থাকে আর সবার সাথে খেলতে মজাও লাগে খুব। लाल रंग की कार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 6 साल का लड़का अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू का एक बंटी नाम का दोस्त था, जिसके पापा बहुत अमीर थे। वो हमेशा बंटी को नए नए खिलौने लाकर दिया करते थे। लेकिन गट्टू के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गट्टू के लिए नए नए खिलौने ला सकें। इसीलिए गट्टू के पास सिर्फ एक पुरानी सी खिलौने वाली कार थी। एक दिन गट्टू स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे अपने घर के पास एक बहुत सुंदर लाल रंग की खिलौने वाली कार पड़ी दिखाई दी। कार को देखकर उसने सोचा, अरे इतनी सुंदर कार, ये कार किसकी है? वो कार के पास गया और उसने कार उठा ली। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों ना इस कार को मैं ही रख लूं, और जब कार वाला इसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो मैं उसकी कार लौटा दूंगा। ये सोचकर वो कार को अपने साथ घर ले गया। अब गट्टू रोज स्कूल से आकर उस कार से खेलने लगा। धीरे धीरे गट्टू भी भूल गया कि ये उसकी कार नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन गट्टू अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहाँ से 2 लड़के चिंटू और पिंटू गुजर रहे थे। तुझे पता है पिंटू, मेरे पापा मेरे लिए एक लाल रंग की बहुत सुंदर कार लाए थे, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ गुम हो गई। गुम गई? लेकिन कैसे? पता नहीं, मैं तो उसे लेकर इसी गली से अपने चाचा के घर जा रहा था। वहाँ पहुँचकर मैंने अपना बैग चेक किया तो मेरा बैग खुला हुआ था। फिर तो जरूर तुम्हारी कार कहीं गिर गई होगी। उन दोनों की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे जो लाल रंग की कार अपने घर के बाहर मिली थी वो चिंटू की थी। मैं तो भूल ही गया था कि एक दिन मुझे ये कार लौटानी पड़ेगी। फिर उसने दुखी मन से कार को उठाया और उसे लेकर चिंटू के घर की तरफ चल दिया। चिंटू के घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि चिंटू अपने घर के बाहर बैठा बहुत सारी कारों से खेल रहा है। ये देखकर वो बोला, अरे इस चिंटू के पास तो इतनी सारी सुंदर सुंदर कारें हैं और मेरे पास सिर्फ एक कार है, और वो भी इतनी पुरानी। अगर मैं इसे ये लाल कार ना भी दूं, तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लाल कार मैं ही रख लेता हूँ। ये सोचकर वो उस कार को वापस अपने घर ले आया। उसी शाम उसके दादाजी हमेशा की तरह उसे स्कूल का होमवर्क करवा रहे थे। लालच करना बुरी बात है। गट्टू, क्या तुम जानते हो लालच क्या होता है? नहीं दादाजी। लालच का मतलब होता है किसी और की चीज को अपना समझना। लेकिन दादाजी, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई उस चीज को पाने के तरीके में होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले हमारे मन में लालच आता है, फिर उस लालच को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों को चुनते हैं, जैसे कि चोरी, और फिर उस छोटे से लालच की वजह से
हम चोर बन जाते हैं। और क्योंकि सभी बुराइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं लालच से होती है, इसलिए लालच सभी बुराइयों में सबसे बुरी है। दादाजी सही कह रहे हैं। लालच की वजह से ही मैंने चिंटू की कार अपने पास रख ली और मैं चोर बन गया। ये सोचकर वो तुरंत कार लेकर चिंटू के घर गया और उसने कार चिंटू को लौटा दी। इस तरह दादाजी की बातों से चिंटू को लालच का मतलब समझ आ गया और फिर उसने कभी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं किया।